Nogometna sezona u Hrvatskoj završila bi dosta uobičajeno, bez nekih posebnih iznenađenja i napetosti, da nije bilo Marka Livaje, napadača Hajduka. Svi već znaju da je Livaja u Rijeci, nakon finala Kupa Hrvatske, poprilično brutalno provocirao i vrijeđao navijače Šibenika. I to uz pomoć megafona da se bolje čuje. Nije mu to prvi put. Mnogi se sjećaju da je prije godinu dana u Zagrebu zapjevao Mrzim Dinamo, srpsko ime to, zbog čega je bio kažnjen s 35.000 kuna. A i prije nekoliko dana Livaja se na treningu reprezentacije opet u Rijeci zamolio i fizički sukobio s gledateljem na stadionu ili on s njim, to ćemo još utvrditi tijekom ove emisije. Sve nas to dovodi do teme mogu li se igrači, vrhunski sportaši ponašati kao navijači. I to faktički kao ekstremni navijači. U špici s Macanom danas o tome govore Marko Sladoljev, zastupnik Mosta u Gradskoj skupštini grada Zagreba i Aleksandar Holiga, glavni urednik Telesporta. Dobrodošli. Imam obje strane, znači dobar dan. Hvala što ste se odazvali, imam obje strane, i Hajduk i Dinamo. Nemojte, samo da ljude ne zbune boje, ti si Dinamovac, on je Hajdukovac. Ne mora znači nužno da ćemo biti suprotstavljeni i sukobljeni. Ne. Ali navijački smo vas posložili ovako. Što je ovo bilo zadnje? Evo, proliva je. Okay. Ja bih samo iznio zamjerku na ovaj uvod. Jer koristi se taj narativ koji je kreiran zadnjih dan, dva u medijima, mainstream medijima. Kao Livaja je problem. Da, mislim, imamo situaciju da je na treningu hrvatske reprezentacije neki ljudi su provocirali i vrijeđali hrvatskog reprezentativca. Po meni je to vijest, a nije vijest to što je on došao, popeo se na ogradu i pitao što hoćeš. Kao drugo, imali smo prilike čuti da nije zapravo Livaja prvi reagirao na te uvrede, nego da je prvi reagirao Mateo Kovačić, taj naš dobri Mateo sa imidžem svojim ministranta, i Vedran Čorluka kao pomoćni trener reprezentacije. Oni su znači prvi reagirali, prigovorili, upustili se u prepirku sa tim nekim od tih ljudi. A svugdje kod nas su bili naslovi Livaja izgubio živce, Livaja izazvao incident. Sad se govori o tome kako je Livaja teret reprezentaciji. A ja mislim da se treba govoriti o tome da je netko provocirao i vrijeđao hrvatskog reprezentativca na treningu hrvatske reprezentacije. Da je to priča. Ali ovi naslovi s Livajom prodaju klikove, ne? Jasno. I zašto? Također mislim da bismo trebali pričati o tome što je izbornik Dalić, kako je on reagirao na to. Zašto on nije stao iza svog igrača, a ne pričao o nekakvim loptama koji su se odbili na tribinu. To je isto pitanje. Misliš da nije dovoljno dobro reagirao na taj odnos prema Livaji? Ne znam, ako si ti voditelj neke organizacije ili neke momčadi ekipe i netko jednog u tvom timu uzme na zub, nekako se očekuje da ti kao vođa, kao voditelj bi trebao stati iza njega. To baš nisam vidio Marko samo tren, ali sam fakat čitajući izvještaje shvatio da se nije u stvari ništa bitno dogodilo Livaji. Znači tu ćemo se složiti. Dakle, kad su svi gledali neka izvještaje, on je zadnji reagirao. Makar, kao što smo imali također prilike pročitati po medijima, policija je kasnije obradila jedne od tih ljudi što su mu dovikivali te uvrede i ispostavilo se da je sa sobom imao nekakav predmet kojim je namjeravao gađati Livaju. Vjerojatno Livaj, Marko. Pa dobro, dakle, treba sve gledati u kontekstu ovog što se dogodilo prije ovog incidenta u Rijeci. Misliš da je povezano? Pa povezano je sigurno. Dakle, po meni ono pjevanje u Rijeci na finalu Kupa nije bilo pametno, znači pogotovo u kontekstu u kojem se dogodilo. Dogodilo se u kontekstu kad je Hajduk osvojio kup, kad si ti zapravo u igračkom smislu, sportskom smislu pobijedio svog suparnika, uzeo megafon i počeo pjevati pjesmu uvredljivu za navijače suparničkog tima koji je usput rečeno puno manji klub i po tradiciji i po rezultatima od Hajduka. I time je pokazao pa i neke možemo komplekse i na neki način i tu se zapravo zavrtila cijela priča. Dakle, on se tu stavio u ulogu navijača. Dakle, on je ikona sad trenutno Hajdukovih navijača, on prodaje dresove, on prodaje majice, ali će on morati odgovarati za svoje postupke. Dakle, sad je taj jedan zatvoreni krug koji se neće na kraju odgovarati, tako? Nikakvu sankcije neće biti za kup. Pa ne znam, ako će biti neka novčana sankcija, Hajduk će dapače
to isplatiti prodajom novih dresova, jer to se onda homogenizira. Bad boy, on je bad boy Hajduka. Dakle, tu Hajduk neće ništa izgubiti, osim što će može izgubiti ako će biti kažnjen sa neigranjem utakmica na početku hrvatskog prvenstva, jer on im je stvarno glavni igrač. Ali bi neka atmosfera bila da neće baš tako kazna biti, Aleksandar, Saša? Ja bih samo dodao na ovo, ne bih se složio da je sva situacija krenula zbog tog finala kupa i nakon tog finala kupa. Već i prije toga smo imali u Rijeci, znači oni su skladali pjesmicu Umri Livaja. Na onu melodiju Freed from Desire pjevaju Umri Livaja. Oni su vješali poruke po gradu kao dobrodošlicu Hajdukovcima i Livaj po imence. To Funcuti, Šibenčani ili ne? Ne, Riječani, znači riječki navijači. Tako da potpuno se slažem ovo da nije bilo, u najmanju ruku da nije bilo pametno i da nije bilo zapravo dostojno Livaje da se uopće spušta na takvu razinu i tako reagira u utakmici protiv Šibenika koji zaista, ne znam, nije mu to trebalo. Prvo je trijumf, što ono kažu, kako u pobjedi uzvišen, u pobjedi se ne ponizi. Da. Ja bi zapravo cijelu tu priču oko tih zapravo događaja dedramatizirao. Znači, mi imamo dakle, na portalima znači vrijeđanje jednih i drugih dakle, skupina, neki koji su za Livaju, koji su protiv. A vi znate, vi ste u marketingu, da što više komentara, to više čitanosti. Dakle, čitanost je to. Ali vi imate jedan sasvim drugi svijet izvan tih društvenih mreža koji je sasvim normalan i koji normalno funkcionira. Mislim, ja radim u školi, ja imam među svojim kolegama žestoke Hajdukovce. Mi se uopće ne svađamo oko toga. Znači, postoji jedan paralelni svijet, onaj stvarni svijet koji se događa, koji je puno mirniji, koji se zapravo ne svađa, koji to gleda kao čisti sportski sport i postoji jedan svijet na društvenim mrežama. Ali ovo što je Aleksandar rekao, dakle, on je bio vjerojatno provociran i to, ali on je u ovom trenutku i pogotovo u trenutku pobjede nije navijač. Kao što Aleksandara vjerojatno vrijeđaju preko društvenih mreža, mene isto kad napišem nešto s tim se ne slažem, ja se s tim ljudima ne obračunavam. Ni vi vjerojatno, Krešo. Znači tu postoji jedna društvena odgovornost koju on zapravo nije upratio u toj priči. To je stvari ta bila dilema. Znači oni uvijek moraju voditi brigu o tome da su uvijek ti profesionalni igrači. Dakle, oni su uveli pravila tako kako slaviti golove, tako. Pa to se svi državno. Nema slačenja dresova, dobijaju kartone. Znači, mi bi očito morali uvesti nekakvu istu takvu... Dobro, ja ne volim tu političnu korektnost što se tiče slavljenja. Ja mislim da igrač kad zabije gol može skinuti dres, da zbog toga ne bi trebalo dobiti žuti karton. Ali uveli su i drže za tih pravila. Nema toliko ono... Nema miješanja sa navijačima, dođete na ogradu, to se sve kažnjava žutim kartonom. Da, ali znači, da li bi trebalo uvesti nekako možda takvu... Da li je, baš zato je ta rasprava bila, da li treba biti kazna ili ne? Pa ne znam, to će odlučiti nogometni savjet. Ja kažem, dakle, ono što se god uvede, dakle, Livaj kao kazna, da Hajduk tu neće puno patiti, da će se još više komunizirati ljudi oko Livaja. Saša, ti si rekao da se zaziva da bi Livaja mogao postati teret reprezentacije, pa dok smo ovo snimali, to se i dogodilo. Znači, Marko Livaja je rekao da je teret reprezentacije, napustio reprezentaciju. Je li to neko htio postići ili je... Pa teško je sad baš reći da je netko to htio postići, ali mislim da je svakako je dojam da se onako potiho medijski vodila kampanja koja je dovodila u pitanje treba li Livaja ovakav kakav je, kakav god netko mislio da je, hrvatskoj reprezentaciji. Baš evo jučer ili danas u novinama se pojavila baš ta konstrukcija koja spominje da bi Livaja mogao postati teret reprezentaciji Daliću. Prije toga, još nakon ovog pjevanja na Rujevici, je bila priča o tome treba li ga izbaciti iz reprezentacije zbog toga, što je meni potpuno apsurdno, jer nije se govorilo treba li Modrića ili Lovrena izbaciti iz reprezentacije kad su mijenjali svoj iskaz pred sudom, na primjer. Tad nitko nije to dovodio u pitanje. Nije dovodio u pitanje ni Joe Šimunića nakon njegovog incidenta. Svi su stali iza Joe Šimunića, nikad nije bio takav stav medija. Nisu baš svi, ja nisam recimo i ima još nekoliko kolega koji nisu. Nije se dovodilo u pitanje njegova pozicija u reprezentaciji sve dok nije izrečena kazna. Da, dok nije izvana izrečena kazna. Ovo je jedini slučaj da imamo hrvatskog reprezentativca kojemu se taj status dovodi u pitanje prije nego što se uopće nekakva kazna dogodila ili prije neke odluke ovako koje pretpostavljam njegova. A zašto?
Zašto je to odlučio? Ne, zašto se to radi? Zašto se to radi Livajni? Zašto se ne radi nekom drugom? Zato što je Livaja najpopularniji i najbolji igrač u Hrvatskoj ligi i igra za Hajduk. Što Znači da igra za Dinamo ne bi mu se dogodilo. sigurno ne bi. Ali da je uzeo megafon, neki Dinamovac i ovako vikao i vrijeđao, misliš da ne bi bila ista reakcija? Pa bio bi neki backlash u medijima, ali ne ni približno toliko jer naprosto bi to ljude manje. Ali imamo ovako, imamo taj antagonizam Dinamo Hajduk. Ali on je vrijeđao Šibenčane, dakle vrijeđao svoje. Da, po meni je to malo isto apsurdno jer Hajduk zaista se nema po čemu mjeriti sa Šibenikom. Riječ je o dva kluba iz posve različitih nekih svjetova, sasvim različite veličine i zaista se ne bi trebao, ako su ga i tamo, što jesu naravno, i provocirali i vrijeđali, treba je to naprosto ignorirati. Ali da li je on karakter koji to može? On inače kao taj zločisti dečko. Pa nije, on je bio tako i u Grčkoj i u Italiji. Pamti se iz Grčke, to je išao na suca nekog, sad sjećam. Da. Znači, ja uvijek kažem, dakle, kako se ono u vojsci govorila, gdje počinje žica, tu prestaje logika. A ovdje gdje počinje tribina, tu prestaje objektivnost. Dakle, Hajdukovi navijači će braniti svaki Livajin, postupak, Dinamović će napadati. Ono što mislim da je loše da kod Hajduka, da i kod drugih navijača izazivaju na neki način, ne znam, kad govorite o Hajduku, trenutno Hajduku, uvažavajući svu tradiciju i to, uvijek se spominje da se žale na suce, da je neka urota, neka krađa, ali ovo prvenstveno, na primjer, dokazalo gdje je zapravo Hajduk bio normalno imao suđenje, gdje je osvojio kup, gdje se pričalo da je... Sad se bune osjećani. Da je zapravo Šibenik da će pustiti Dinamo kup, a Dinamo Šibeniku prvenstvo, pa se na kraju ispalo da je Šibenik izbacio Dinama iz kupa i da ga je pobijedio u prvenstvu. Dakle, stalno se stvara neka priča o urotama i to što mislim da nije dobro za Hajduk i njegove navijače. Saša? Da, slažem se. Je li to opravdanje možda za taj izostanak rezultata nekad? Pa to je, ja mislim, dosta kompleksnija priča. S jedne strane će izgledati tako, s druge strane Hajdukovci će vam uvijek reći da ostali kad gledaju Hajduk, da vide sebe zapravo u ogledalo i ne sviđa im se ono što vide. Zato što je Hajduk jedini u Hrvatskoj postigao nešto što se činilo nemogućim zapravo. Znači, izbacio je politiku iz kluba, vratio je klub svojim navijačima, svojim članovima. Ima daleko najviše navijača, daleko najviše članova, ljudi koji zaista su srasli, žive s tim klubom. Imaju suludove marketinške kampanje. Imaju svašta, da, imaju svašta i pogotovo nakon što je došao Livaja. Kao vrijedilo se roditeljno, imamo sad, ne? Pa da, bilo je više toga i dosta uspješno. Nakon što je došao Livaja, to se još intenziviralo i ljude to živcira. Ima istine i u ovome drugome što govori Marko, naravno, ali sve uvijek zavisi s koje strane gledate. To je sad puno kompleksnija priča. Ne treba svak će gledati iz perspektive je li navija za Hajduk ili za Dinamo. Ajmo reći, samo se vrati na onaj incident kad je bio na autoputu. Dakle, što nas dovodi, maknemo se od Livaja, što nas dovodi do takvih situacija? Da, zašto uopće nam trebaju takve situacije? Znači, je li tu bila i policija koja je možda jednostavno polovila one koje nije trebala? To je imalo nikakav epilog na kraju? Mene zanima što će političar reći na ovu temu. Gledajte, ja sam bio jedan od saborskih zastupnika. Ja sam odlučio ući u politiku upravo zbog jedne situacije na Dinamovom stadionu 2015. Ja sam bio među onim skupinom ljudi koji se žestoko borilo protiv predsjednika tada Zdravka Mamića i to je tada bilo, zvali su ga logor Maksimir. Dakle, nas 1000 utakmica Dinamo Istra, ulazimo u taj logor, policija nas pregledava tako da su vas odveli u jedan šator, skinuli do gola, ali doslovno, dakle do gola i djecu i na istočnoj tribini nas 1000, prazna tribina, istočna tribina prima 10.000, mi smo se skupili i nakon utakmice policija stoji i onaj koji nema kartu, koji nije sjedio na svom mjestu u maricu s godinu dana zabrane. Ne? I onda sam ja rekao da postoji skupina u društvu koju niko ne zastupa ni u Hrvatskom saboru i da ću se ja boriti za
njih, niti pravobraniteljice nisu reagirali, ni pučke pravobraniteljice. Ja mislim da je to bilo kršenje ljudskih prava i na taj način sam se odlučio i politički aktivirati. Koja godina si rekao? 2015. Tada je bio ministar policije Rajko Ostojić. Dobro, nakon 8 godina su neke promjene u Dinamu. Pa, dakle, promjene su, ali želim reći da zapravo navijačka scena kod nas nije onaka kako se prezentira, dakle, u medijima. Vi imate u puno uređenijim zemljama kao Švedskoj i skandinavskim zemljama smrtnih slučajeva. Mi na sreću nismo imali nijedan smrtni slučaj što se tiče navijača. Imali smo smrtni slučaj kada je poginuo igrač zbog loše... Ali mogli smo vrlo lako imati kad je policija pucala. Mogli smo imati... To je baš ovaj slučaj na autocesti kad je nastao kaos. Da, i u puno slučajeva je zapravo policija bila odgovorna ono u čemu sam ja sudjelovao. Na svu sreću policija je shvatila neke stvari, a to je kad neko baci baklju, da policija više ne ulazi na tribinu i izvlači tog dečka to, jer se onda navijači, dakle, to, nego ga snimi kamera, poslije, dakle, ali masu godina je bilo takvih slučajeva gdje su da... Mi danas imamo u hrvatskoj navijačkoj sceni da praktički nema nereda na sportskim borilištima. Dakle, a što onda je bilo na autocesti? Slučajeve se događaju na autocesti, livadama, selima, dakle, na autoputima. To se dogovori ili što? Da. Postoji, dakle, navijački dio ultrasa koji dogovaraju takve stvari, to je jedan manji dio koji dogovaraju takve stvari. To nije specifično za Hrvatsku, to postoji u Poljskoj, Rusiji i u drugim, dakle, zemljama. To je naprosto dio te ultra scene, ali ovo čemu govorimo na autocesti nije bio dio toga. To je bio incident koji je zapravo policija zakuhala? Da. I to se, mislim, to je vrlo jasno. Nezgrapna reakcija. I nitko neće odgovarati za to, nitko još uvijek nije odgovarati. Da, nema epiloga, ali tako nešto? Oni su priveli masu ljudi, nasumično su priveli ljudi, izvlačili iz automobila i držali su ih danima u pritvoru. Zašto? Ko? Ne znamo, još dan danas. Ako znam bio kolega novinar, Mate Prlić, koji se izvukli iz auta, isto se... Znači, na primjer, on je bio u autu, spavao, probudila ga ta sva pomutnja meteži i završio u pritvoru. Da, ali dobro, ja sam nadam da su izvukli pouku, jedni i drugi iz svega toga. Kad smo govorili o ovim slučajevima, kad si navijač, kad reagiraš srcem, vraćamo se u jednu situaciju davno prije, znači, ali mislim da se promijenila situacija ovih 30 godina. To je onaj famozni Boban koji ide na onog policajca. Znači, taj nam akt nikad nije bio problematičan s ovog aspekta. Je li neko napravio korak više i nešto što nije trebao napraviti? Pa ja sam bio na toj utakmici kao... I si vidio Vučića, jesi li bio Vučić s Arkanom? Da, vidio sam Arkana, da, Vučića nisam ga poznavao tad. Ali bio sam na toj utakmici kao tinejdžer, dakle, to je bilo, mene često znaju pitati dugo si u navijačkoj sceni, jesi se kad tukao, dakle, jedina utakmica gdje sam ja zapravo sudjelovao u neredima, gdje sam bacao kamenje, ta utakmica, ali nadam se da mi je to opravdano. Dakle, to je bilo tad, to je bilo u tom na neki način obrani i grada i države nisu sudjelovali samo Bad Blue Boysi, dakle, Torcida je bila na istočnoj tribini Armada i to je bilo nešto što, ja mislim, nema veze čak i sa navijačkim nasiljem, nego sa politikom. Sa politikom, da. Ne, ali sad imamo ove situacije, ne znam, kad neko, baš sam gledao Ukrajinca koji nije htio dati, mislim da Rvač, nije htio dati ruku i Irancu koji je uporno nudio ruku da mu, on je osvojio zlato, ovaj mu je nudio ruku, on nije htio iz principa da ovi iranski dronovi lete nad Ukrajinom. Znači imamo sve češće takve situacije. Možda onaj svjetski najpoznatiji slučaj je Colin Kaepernick, znači koji je postao kasnije maneken Nike sa onim sloganom ako u nešto vjeruješ, onda si spreman izgubiti sve. On je izgubio sve, karijeru, da bi ga onda kasnije Nike angažirao, što je jedan vrlo specifikum da se jedan Nike usudio uzeti nekog vrlo kontroverznog, palili su im tenisice nakon te reklame, ali on je de facto kleknuo na himnu i nije htio iz ovog protesta zbog nasilja nad crncima, izrazio taj politički stav. Je li to sad nešto što možemo češće očekivati u sportu? Pa to je nešto što se zapravo događa iz dana u dan. I evo, baš danas smo objavili na portalu tekst o bjeloruskoj tenisačici na Roland Garrosu, znači Arina Sabaljenka. Nju naprosto novinari ne može pobjeći od pitanja o ratu u Ukrajini, zato što je potpisala nekakvo pismo podrške Lukašenku prije ne znam koliko vremena. I stalno je samo ispitaju o tome što misle o ratu u Ukrajini, hoće li se odrediti
Ne znam zašto bismo mi morali očekivati od sportaša da se na takav način izjašnjavaju. Oni jesu uzori, ali oni su uzori po onome kako se ponašaju na terenu i što rade. Ne moraju nam biti uzori u političkom smislu. Kad smo tako gledali, onda bi nam mogao tako i Dejan Lovren biti uzor sa svojim teorijama zavjere i stvarima koje je pisao po društvenim mrežama. I Ivica Kostelić sa onim svojim Pa teorijama. da, recimo, da. Da, mene općenito živcira ta neka politična korektnost koja se pokuša promovirati kroz sport. Mi smo imali onaj slučaj gdje su svi nogometaši morali kleknuti zbog robovlasničkog odnosa prema... Nisu morali kleknuti. A neka nepisano pravilo. Nisu morali kleknuti, to im je bilo ponuđeno. Dogovorili su se tako da će to napraviti. Ko nije želio, nije. Da, pa onda imamo taj slučaj isto kad je Brekalo odbio nositi traku u duginim bojama, pa kad je došao u Torino, što mu ono frapiralo da ga je na raport pozvala LGBT zajednica, gdje zapravo trebao njihovoj zajednici u Torinu objasniti svoj stav. Kakve veze ima LGBT zajednica sa nogometom i li će on nositi traku koju se njemu, znači, ne želi, nametnuo je to. Dakle, ja ne volim to nametanje nekih teme, ja mislim da bi sport trebao ostati u okvirima sporta. Svaki sportaš može poslati poruku svoju ako im dijeli neki svjetonazor, imamo danas društvene mreže, ali da bude to kolektivno i nametanje nekim drugim cijelim reprezentacijama, cijelim klubovima, protivim se to. Ovo što je dobro rekao, znači ako već hoće nek nešto napravi na društvenim mrežama, nešto izdeklamiraju, kažu, ali maknite to s terena tamo gdje bi trebao biti prvenstveno rezultat i sport. Ok, da, slažem se u načelu, ali kad se govori o tome kako treba razdvojiti politiku i sport, to je najgore licemjerje, to govore iz FIFA i UEFA koji su toliko slizani sa svom vrstom politike da je to strašno. I nogometni savezi koji bez politike ne bi postojali. Mi znamo da je Hrvatski nogometni savez od svog osnutka pa do danas oduvijek bio u rukama samo i isključivo jedne stranke, u ogromnoj veličini. Tu imamo još par minuta, ali dovoljno da iskomentiramo prošlu godinu. Kako ste zadovoljni sa sezonom, već kad smo malo o sportu, o nogometu? Jer, mislim, šalio sam se da ću reći u uvodu da je prvenstvo završilo uobičajeno. Dinamo svoj klub, prvenstvo kolima prije, a Hajduk u svoju kupu. Da, u Dinamu su se dogodile ove promjene koje su se dogodile. Dakle, stvorila se neka po meni dobra, pozitivna atmosfera i oko Bišćana i oko navijača. Spomenuo bi tu i Futsal Dinamo. A i ove promjene u klubu su tome vjerojatno došle. Tako i promjene, znači Futsal Dinamo je projekt kada je bio bojkot navijača za vrijeme Zdravka Mamića, navijači su osnovali svoj klub da ne bi izgubili tu navijačku subkulturu. Danas taj klub osvojio Hrvatsko prvenstvo, igraće u Ligi prvaka, 6000 navijača, ne običnih navijača, nego baš ultrasa je bilo. To je baš strast. Da, bilo bio niti jedan incident. Možda je to neki put i prema velikom nogometu. Ja sam bio na tim utakmicama i bio sam i povjerenik za članstvo. Imate 6000 navijača, ali među redarima vidite svog prijatelja s tribine. I normalno da nećete baciti nešto na teren, što bi njega ugrozilo i zato je to vaš prijatelj koji čuva taj klub, tu utakmicu. Samo regulacija je uvijek najbolja bila. Samo regulacija, to je neki dobar put koji bi možda trebalo krenuti veliki nogomet. Ok, što ćemo s Hajdukom? Pa ja ću reći ono što bi Dinamovci očekivali jednog Hajdukovca da kaže. This time next year. To je uvijek ista ali rečenica. Stvarno to vjerujem. Ovaj put to stvarno vjerujem. Pa vidjet ćemo. Dobro, nešto, hoće biti promjena na čelu kluba, predsjedništva? To je za Hajduk manje bitno. Hajduk nije u takvoj situaciji u kakvoj je Dinamo godinama bio i još uvijek po meni Dinamo tek treba pokazati da je to klub koji može na normalan način funkcionirati, a ne biti leglo kriminala iz koje će izvlačiti novac jedan klan kriminalni. To tek treba pokazati. Znači, puno je tih ostataka još u klubu. Vi to znate i bolje možda nego ja. A u Hajduku je manje problem ko će biti na čelu dok god postoji ova energija i vjera u taj narodni Hajduk. To dobro, 2 godine zaredom kup, to je već nešto. To je ništa. Ne priznaje se, ne konta se, ne?
Dobro, treba vidjeti sad. Dobro, ima uvijek je šansa i u Europi nešto napraviti. Čeka nas ova priča sad, znači, s reprezentacijom bez Livaje. Što se očekuje sad od Luka Modrić i da li igra? Pa ne znam, meni je reprezentacija, znači, svetinja, ono što je gospodin Dalić radio, mislim da to radi najbolje, a to stvara to zajedništvo među igračima. I sjećate se onaj slučaj kad je Kalinić izletio iz reprezentacije pa Rebić. Dakle, to je jako bitno za reprezentaciju da oni budu svi zajedno. I zato mi je bilo drago ovo kad sam vidio da je Mateo Kovač stao iza. I da on prvi reagira, to mi je bilo super. Dakle, on je stvarno dečko, skroz ok, Dinamovac, ali mislim da mu je Hrvatska stvarno ispred svega. I nizozemska reprezentacija je po nekim novčanim dijelu jača od hrvatske reprezentacije, ali mislim da je ovo sad stvarno prilika da osvojimo taj trofej. Ja mislim da nema nekog značajne, neke velike razlike u kvaliteti i u formi između reprezentacija koje sudjeluju u toj završnici i da će, pogotovo jer se igra tako kako se igra na ispadanje i mislim da će odlučiti detalje i može okrenuti na jednu ili na drugu stranu. Hrvatska može osvojiti to natjecanje, može ispasti. Stvarno ne može se reći što će se dogoditi. Nije kao da igraju sad, Hajduk i Šibenik, pa da se može otprilike znati što će se dogoditi. Ili Dinamo i Šibenik, pa onda se iznenadiš, jel? Ovo mi snimamo naprijed zbog blagdana, tako ja bih volio da se možda dogodi da se Livaja vrati možda reprezentaciju, ali vidit ćemo sad još tako. Znači u ovom trenutku reprezentacija bez njega, krenuli smo s njim, pa Neće se, ja mislim, nitko pretjerano uzbuđivati u Splitu zbog toga što ga nema u reprezentaciji. Mnogima će to biti draže da je tamo. Kaže, idu majice, prodavat će se sve. Tu smo, ja mislim, nemamo nešto posebno. Ovo kod Dinama, kako si optimističan sad? Znači, ako si nakon 8 godina dočekao, možda za kraj, to mi je još zapisano, ove nove promjene, kako gledaš na njih, evo da malo prokomentiramo. Pa ne znam, izrada statuta je još u tijeku. Dakle, vidjet ćemo kako će zapravo predstavnici grada koji su također sudjeluju u izradi statuta, dakle iz političke platforme Možemo, koji su obećavali u kampanji Demokratski Dinamo. Sad obećavaju stadion. Pa sad malo su reterirali, dakle, to. Sad obećavaju, dakle, stadion. Ono što je Dinamo trenutno, mislim, najvažnije da napokon počne priča oko tog stadiona, jer uvjeti, dakle, stvarno nisu normalni. Ja ne znam gdje će Dinamo igrati kvalifikacije za Ligu prvaka. Dakle, istočna tribina je neupotrebljiva. Na zapadnoj tribini imate kemijske WC, a plaćate kartu, ne znam, 300-400 kuna. A sjeverna tribina... Ali mislim da tu postoji konsenzus, a prvi put da bi se tu nešto trebalo napraviti. Idu izbori... Ali već godinu dana, dakle, taj konsenzus još se uvijek ništa nije pomjerio. Pa nešto je navodno, pa mislim, navodno je problem sa ovim zemljištem i dogovorom s crkvom, ne? Pa da, znači država i crkva tu trebaju krenuti. Trebaju dogovoriti. A što je s obnovom Poljuda? To se isto uvijek, svako malo se spominje i... Da, sad postoje veliki planovi oko toga. U gradu Splitu je drugačija klima sad. Sa vodstvom grada koji su možda skloniji tim nekim suradnji i investicijama. Što se Hajduka tiče, ali vidjet ćemo, to je još sasvim ranoj fazi. Teško je sad procjenjivati koliko je to realno, koliko nije, ali nešto se također mora napraviti jer i taj stadion je već dotrajao i nije u stanju u kojem bi trebao biti da bude reprezentativan. I ispašće na kraju da treće plasirani Osijek ulazi sa najboljom akvizicijom u novu sezonu, novu ligu. Znači, novi stadion, ako se ne varam, trebali bi igrati prvu utakmicu u novom prvenstvu. Na novom stadionu koji je vrh vrhova. I taman, oko 12.000 ljudi, to je sasvim dovoljno za Osijek. Dobro, nadam se da ćemo se opet vidjeti u nekoj sljedećoj epizodi gdje ćemo pričati više o rezultatima, manje o incidentima. Puno hvala na dolasku i Marko i Saša, pa do slušanja. Ja vjerujem da će biti puno komentara na našim društvenim mrežama. Slobodno pišite, slobodno se ne slažite, zato smo i snimili ovu emisiju jer znamo da o Hajduku i Dinamo nikad neće biti sloge, sve dok Hajduk ne bude prvak. Ne znam, vidjet ćemo onda. Vidimo se za 10 godina, da. I za 10 godina. Hvala vam. Hvala.